For 100 pesos, 7 times 3. For 100 pesos, sir, 7 times 3. 15 times 6. 7 times 3. 5 seconds. 5. 21. Sino ba nasagot? Siya? Ikaw? Ikaw? 21. 21? Tama. 100 pesos. Yay! Okay. Kaya mo na. Ay, babawiin mo. Hindi. Gusto mo i-level up yan sa level 2 for 200 pesos, pero ibabalik mo sa akin yan. Ay, wag na. For level 2. Hindi naman gano'ng kahirap. Baka mawalan ka pa 100. Eh, 200 naman pag nakuha niyan tama sagot. May 500 pa, oh. Wow. Risk or take? Baka po mahirap eh. Hmm. Sige po. Risk. Okay, sige. Balik mo sa akin 100. Ayan. Okay. For 200 pesos, level 2 question.